Karong adlaw isuroy ta mo diri sa among lugar para ma-aware mo ba kung unsa jay importante diri dadto. Diri sa Andap is dili jud ka makasulod-sulod og dali-dali, kailangan jud ka nay ID. Pero okay ra kay go kay ID pero mobayad lang kag 10 pesos. Kung dili ka gusto mo bayad og 10, magdadyo kag ID kung residente ba jud ka diri sa Bataan, Compostela, Bali. Dili bitaw isuroy ta mo diri sa kuan ba, sa ibabaw sa Andap, mao ni ginatawag nag Shadol, pero pa kaning Shadol is padulong ni sa Maragosan. So makita jud ninyo, grabe ka green among ko Andrea. Ing ani kanindot among lugar dire. Makita nyo puro green no. Alaga man kay ni sa ko ano. Forest of the Mountain of Asia. Charla. Ana man ang nature lover no. Kung nature lover ka, nindot yun ay mong place. Wala kayo makita ng mga pollution ba, puro green ba. Ang ana sundugan ninyo Kan po na mo adto diri kay magpabugna para makita ang view sa ubos ba kung unsa kanindot ang Bataan, Davao de Oro City. Paduang naman po ni City. Kung maadto jud mo diri kailangan jud mo na motor hindi ba yaga-yaga ra ni namo pero okay ra kayo kay lingaw kay mi diri abay. Bombay. Bitaw kailangan jud ka na motor diri nya tama-tama imong gasolina ba para nindot kay pag adto diri di ka mahubsan kay medyo layo papud ni nanguli namin noon sa gusto mo bisita bisita na mo diri kanindot kay mong lugar